Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and let's learn about English again. So, in the last video we talked about noun. So in this video we will talk about the next part of speech, especially pronoun. Okay, let's go. Okay, in this video, we will learn about parts of speech, especially pronoun. Before we start, I want to tell you guys about myself. So let me introduce myself. I am Anika Iskilana Tarigan, and I am from Jambi University. You can contact me in this picture. Okay? Next, what are our lesson agenda in this video? The first one is pronouns. What is the pronouns? And the next is personal pronouns, possessive pronouns, indefinite pronouns, and reflective pronouns. Okay, what are our lesson objectives? So our lesson objectives today is define the meaning of a pronoun. Jadi kita akan menemukan makna dari pronoun itu sendiri. And the next, provide various example and sentence using pronouns appropriately. Jadi di sini kita akan menemukan contoh-contoh pronoun dalam kalimat. And the next is differentiate the type of pronouns and how to use them properly in daily interaction. Jadi kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan pronoun di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pronouns. Pronouns are words that replace nouns, groups of word functioning as nouns or other pronouns. Jadi, pronoun adalah kata ganti. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun dalam sebuah kalimat. Bisa kita lihat di contoh, ini contoh kalimat yang tidak menggunakan pronoun. Samira loves watching movies, but Samira is not fond of horror films. Jadi Samira menyukai film. Samira suka menonton film, tetapi Samira tidak menemukan film horor. Terus mari kita lihat di contoh yang menggunakan pronoun. Samira loves watching movies, but she is not fond of horror films. Jadi kata she di sini merupakan pronoun yang berasal dari Samira itu sendiri. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata Samira lagi di kalimat berikutnya. Cukup gunakan she, pronoun dari Samira. Samira kan perempuan, jadi she dia perempuan. Jadi Samira love watching movie, but she is not fond of horror films. Okay, next. Personal pronouns. So, personal pronouns refer to specific people, place, thing, or ideas by indicating whether the noun is in the first person, second person, or third person. Personal pronouns like nouns can be singular or plural. So, jadi personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang yang berbicara, orang yang diajak berbicara, dan orang yang dibicarakan. Jadi, yang pertama, first person, orang pertama. Orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Contohnya, I, saya, orang pertama tunggal, singular. We, kami, yaitu kita. Orang pertama jamak, atau plural. And the second person is you. Second person is orang kedua, yaitu orang yang diajak berbicara. Misalnya, saya tadi first person kan. Jadi
ketika saya berbicara dengan kamu, jadi kamu di sini adalah orang kedua, second person. Contohnya, you, kamu, orang kedua tunggal. Dan you, yang berarti kalian, orang kedua jamak. Karena kalian lebih dari satu. And the last is third person. Third person, singular pronouns, such as he and him, she and her. And it express gender. Jadi di sini, the pronouns he, dia laki-laki, dan him adalah masculine. Yaitu sama, untuk menyatakan dia laki-laki. Dan the pronouns she and her are feminine. Jadi she and her untuk mengatakan dia perempuan. Kita ganti dia perempuan. Misalnya dari nama, kita tahu bahwa Putri itu udah pasti perempuan. Jadi bisa kita buat pronounnya she. Gitu. Terus the pronoun it is neuter. It di sini untuk menggantikan hewan atau benda dan sebagainya. Let's see the example. So, in the first person, we can make an example. The apple was picked by me. Jadi, apel itu dipetik oleh saya. The personal pronouns me refers to the speaker of the sentence. Jadi, me di sini merupakan pronoun dari saya. Orang yang berbicara, orang yang sedang berbicara. Jadi, the apple was picked by me. Jadi, apel itu dipetik oleh saya, diambil oleh saya. Jadi, bisa dikatakan first person. And the next is second person. Samira will buy coffee for you. Jadi, the personal pronoun you di sini refers to the person being spoken to. Jadi, Samira will buy coffee for you. Berarti, you di sini merupakan orang yang sedang diajak berbicara. Itu yang namakan second person. And the last is third person. Aaron gave him the laptop. The personal pronoun him refers to the person being talked about. Jadi, him di sini adalah seperti kayak gini. Misalnya, aku berbicara dengan Anda, kamu. Jadi, kita membicarakan Aaron. Jadi, ibaratnya aku dengan kamu berbicara. Dan kita membahas tentang Aaron. Aaron gave him the laptop. Jadi, di third person ini, kita membicarakan orang. Jadi, misalnya aku dengan kamu berbicara. Kita berbicara tentang dia. Jadi, dia di sini merupakan orang ketiga, seperti yang sudah saya bahas tadi di awal. Di sini, jadi Aaron gave him the laptop. Jadi, kita membicarakan bahwa Aaron memberi dia laptop. Okay, next is possessive pronouns. Jadi, possessive pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Seperti the first person, my, mine, our, ours. Second person, your, yours, yours. And the third person is his, her, hers, their, theirs. Next, for example, in the first person, the pencil is mine. The possessive pronouns mine refers to the ownership of the speaker. Jadi, di sini, the pencil is mine. Pensil itu adalah punyaku. Jadi, mine di sini menunjukkan bahwa saya menyatakan bahwa itu milik saya. Saya yang langsung berbicara. Itu namanya first person. Second person, this calculator is yours. Jadi, seperti yang dibilang dari awal tadi, bahwa
lawan kita berbicara itu merupakan second person. Kita first person, lawan kita second person. Jadi the possessive pronoun yours refer to ownership of the person being spoken to. Jadi orang yang kita ajak berbicara itu merupakan second person. And the next is third person. Her book is missing. The possessive pronouns her refers to the ownership of the person being talked about. Jadi, misalnya kita berbicara, kita membicarakan bahwa her book is missing. Kita berbicara saya first person dan kamu second person. We talk about her, orang the third person. Okay, the next is I-definite pronouns. So, I-definite pronouns refer to no particular person, thing, or quantity. Hence, the name I-definite. Below are some examples of I-definite pronouns. So, jadi I-definite pronouns itu adalah partikel orang, benda atau jumlahnya yang tidak ditentukan. Misalnya all, semua. Kita nggak tahu semua itu berapa gitu. Any itu pun sama halnya kayak all, both, each, either, every, dan sebagainya. For example, everyone in the class needs to come up with an idea. The identity pronoun everyone refers to an unspecific person in class. Jadi everyone di sini tidak menspesifikkan siapa. Jadi kita nggak tahu yang mana satu needs to come up with idea. And the second, can someone message her? So the I-definite pronoun someone refers to an specific person. Jadi misalnya di dalam kelas kita bertanya, can someone message her gitu. Kita nggak tahu kan siapa yang akan mau gitu. Jadi I-definite pronouns ini adalah benda yang tidak bisa kita spesifikkan. And the last example is, how much will it cost to build a house? The I-definite pronoun much refers to an unspecific amount. Jadi, seberapa banyak uang yang kita butuhkan untuk membangun sebuah rumah. Much di sini untuk menggantikan berapa banyak. Tidak ada spesifikasinya. And the last is reflexive pronouns. A reflexive pronoun is a type of pronoun that refers back to a noun or pronoun within a sentence. This pronoun can act as an object in a sentence. And for example, myself, ourselves, yourself, himself, herself, itself, and themselves. Let's look at the example. For first person, I book myself flowers. Jadi, the reflexive pronoun myself refers back to the subject of the sentence. Jadi di sini, saya membelikan saya bunga. Jadi, saya yang melakukannya, saya yang terlibat di dalam. Seperti itu. And the next second person, you help yourself with the dinner. The reflexive pronoun yourself refers back to the subject of the sentence. Jadi, kalau second person, subjeknya yang terlibat. You help yourself with the dinner. Saya berbicara sebagai first person, dan saya melibatkan kamu. Kamu yang terlibat. You help yourself, untuk kamu. The last is the person. She ordered herself cake. Jadi, misalnya kita yang berbicara, kita membicarakan dia. Dia membeli
kue untuk dirinya sendiri. Okay? Before you continue watching my video, let's pause to answer the exercise. Now, please fill in the blanks below. The first one, I bring blank my book for Alina. And the second, please get blank back in the classroom and then you give it to me. And the next is Bella lost blank phone when she was going to office. And the next, I have a cat, blank name is Mitchell. And the last is I like this house, but is it not blank. So, the first one, I bring blank book for Lina. Jadi jawaban yang benar adalah, yep, I bring my book for Lina. Jadi jawabannya di sini adalah mine. And the second, please get blank back in the classroom and then you give it to me. Please get my bag in the classroom and then you give it to me. Jadi di sini juga jawabnya mine. And the next is Bella lost blank phone when she was going to office. Jadi di sini bisa kita lihat she was going to office. Of course, Bella lost her. Pronoun dari Bella adalah her. Bella lost her phone when she was going to office. And the next is I have a cat. Its name is Michio karena hewan. Jadi kita buat kata gantinya it's. And the last is I like this house, but is it not? Saya menyukai rumah dia, tapi is it not mine? Tapi itu bukan punya saya. Jadi jawabannya adalah mine. Okay guys, I think enough for our lesson today. Saya kira pelajaran hari ini sudah cukup. Do you have question? Kalau kamu mempunyai pertanyaan, kamu bisa tulis komen di bawah.